बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके लिए बहुत ही पावरफुल वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आप पर अल्लाह की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेगी। आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह करीम आपको जरूर अता करेंगे। आज का ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो बीमारियों का शिकार हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है, दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुके हैं। तो ऐसे लोग इस वजीफा को करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह अपने फजल से, अपनी रहमत के सदके हर तरह की बीमारी को जड़ से खत्म फरमाएगा, जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी को निकाल देगा और आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाएगा। मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा होगी, मेडिसिन से जान छूट जाएगी। आपने इस वजीफा को इसी तरह से करना है जिस तरह से आपको बताया जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह की रहमत आप पर बरसेगी और बीमारियों से निजात मिलेगी। बीमारी के अलावा ऐसे लोग भी इस वजीफा को कर सकते हैं जो सख्त परेशानियों का शिकार हैं, परेशानियों में फंसे हुए हैं, मुश्किलात का सामना है, मकासद में कामयाबी नहीं मिल रही और दिल में सुकून नहीं है, दिल में वसवसे आते हैं। तो इन तमाम मसाइल के लिए भी इस वजीफा को करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांग लें। इसके साथ वो लोग जिनकी हाजात पूरी नहीं हो रही हैं और जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, तो ऐसे लोग भी इस अमल को जरूर करें। यह अमल बहुत ही मुजर्रब है और इसकी फजीलत और इसकी बरकत बहुत ज्यादा हैं। इसकी बरकत से आपकी हाजात भी पूरी होंगी और आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। परेशानियों, मुश्किलात से आपको निजात मिलेगी, दिल को सुकून मिलेगा और हर लाइलाज बीमारी का ये इलाज है। जो बंदा भी इस वजीफा को पूरे यकीन के साथ बतलाए गए तरीका पर कर लेगा, इंशाअल्लाह अपनी मुराद जरूर पाएगा। इस वजीफा को आपने मिस नहीं करना और पूरे यकीन के साथ करना है। ये अमल आपने कैसे करना है, इसके बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, चलते हैं अपने आज के अमल की जानिब। इस अमल का तरीका आपने गौर से मुलाहिजा करना है और वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अमल कुरान पाक की एक सूरत और अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक नाम का अमल है। और इस अमल में आपने 3 मुख्तलिफ वज़ाइफ करने हैं और तीनों का तरीका आपके लिए जानना जरूरी है। ये तीनों वज़ाइफ बहुत ही खास और मुजर्रब हैं, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। इन वज़ाइफ को तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। इस अमल का तरीका ये है कि आपने इसको बावुज़ू हालत में ही करना है और दिन में आप किसी भी वक्त इस वजीफा को कर सकते हैं। किसी भी नमाज के बाद इस वजीफा को कर लें। आपने करना यह है कि 1 गिलास पानी पहले से ले लेना है और ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहां आपको कोई तंग ना करे और आपको यकसुई हासिल हो। ये पानी सामने रखकर जाए नमाज पर बैठ जाएं। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद आपने 313 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करना है। 313 मरतबा इसी सूरत की तिलावत करनी है और इस सूरत के विर्द को मुकम्मल करने के बाद आपने अल्लाह ताला के इसमें मुबारक या सलामू का विर्द 313 मरतबा करना है। इसके बाद आपने दोबारा 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और पानी के गिलास पर आपने दम कर देना है और अल्लाह से दुआ मांग लेनी है। अगर तो ये अमल आपने खुद अपने लिए किया है तो ये पानी आप पी लें और अगर किसी और के लिए किया है तो फिर ये पानी मरीज को पिला दें। 21 दिन तक इस अमल को करें। इंशाअल्लाह बीमारियां जड़ से खत्म होंगी, दवाइयों से जान छूट जाएगी। अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाएगा। 21 दिन इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आपको वो सारे फवायद हासिल होंगे जिनका जिक्र आपके साथ किया गया है। प्यारे भाइयों, आज का जो दूसरा वजीफा है उन लोगों के लिए है जो गमों और परेशानियों का शिकार हैं, दिल को सुकून नहीं मिलता, तो वो इस वजीफे को इस तरीके से करें। ये वजीफा नमाज असर के बाद इसी जगह पर बैठकर करना है। इस वजीफा का तरीका ये है कि अव्वलो आखिर दरूद पाक के साथ आपने 1000 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है
اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اپنی رضا میں مجھے راضی فرما لے اور میری زندگی میں جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے غم ہیں، ان کو دور فرما، غموں کو دور فرما کر ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان کے ساتھ بھر دے۔ یا اللہ ہماری ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اپنے الفاظ میں دعا مانگیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ اس وظیفہ کے نتائج دیکھیں گے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 7 دن کرنا ہے۔ روزانہ نماز عصر کے بعد اس عمل کو اسی ترتیب سے کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگلا وظیفہ جو میں آپ کو بتلانے والا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، جن کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے، سخت پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی دلی مراد پوری ہو جائے، ان کی ہر خواہش پوری ہو جائے، تو وہ لوگ اس عمل کو کریں۔ اس وظیفہ کو آپ دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت اس وظیفہ کو کر لیں۔ اس وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ نے پہلے درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں، اور اس طریقہ سے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، تو ہی حاجات پوری کرنے والا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو میری ہر حاجت کو پورا فرما، میری ہر خواہش کو پورا فرما، ہر نیک اور جائز دلی مراد کو پورا فرما، اور ہماری ہر مصیبت کو دور فرما۔ اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، مشکلات دور ہوں گی اور بیماریوں سے آپ نجات پائیں گے۔ اس عمل کو بھی 7 دن تک آپ نے مسلسل کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، ساری بات یقین کی ہے، جتنے یقین کے ساتھ آپ ان وظائف کو کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا، تب تک آپ عمل کو جاری رکھیں۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کی ماں اس کی بات پوری نہ کر لے، اسی طرح آپ کا یقین اللہ پر ہونا چاہیے کہ جب تک مراد پوری نہ ہو اللہ سے مانگتے رہیں، وہ ضرور پورا فرمائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔